माटी रे बसी आमे कहीं महाप्रसाद सेवन करूँ। संसार रे जिते प्रकार विज्ञान अच्छी सबु विज्ञान सार ज्ञान को नहीं सृष्टि करा जाइथिबा आराध्यंक पई घरटीए होउची से मंदिर। गुरुजी आम अनेक समय देखू लोक मैंने बट वृक्ष मूल उस्त वृक्ष मूल सेठी प्रसाद समर्पण करी हमको लाभ कर चेतना जहाँ चयन करा जाए ताहा विज्ञान अंधविश्वास नहीं। आशा करी ये दुईटा जाकर उत्तर रखिए चंड कहीं पुणी चलू कहीं शरीर को सुस्थ रखापी यह कार्य कर। जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम मीमांसा ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिकतार नुआ परिभाषा ए नियारा आसर को मु शरणारविंद आपण मानक स्वागत करुच्ची। प्रति अध्याय भली आज आम गहन आलोचना करने को अच्छा आम समस्त प्रश्नर उत्तर देवा अच्छा रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञान युक्त धर्मर प्रतिष्ठापी जहाँकर प्रयास और प्रचेषा से जनक आउ कहीं नुहति विज्ञानी गुरु श्री संत। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव। दर्शक बंधु नैवेद्य आलोचना क्रम आमे श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश करथिले। श्रीमंदिर महानैवेद्य जहाँ पाइबापी सुर किन्नर गंधर्व चारि जुगरु अपेक्षा करी रही थांती। हे मणिमा महाप्रभु आपणकर महाप्रसाद टिकिए मिलू ये जीव कृतार्थ हो जाऊ। से महाप्रसाद पछरे प्रकृति विज्ञान कौन एवं से न्याय रे आमे पहुँची जे माटी रे बसी आमे कहीं महाप्रसाद सेवन करूँ बा भूई रे बसी आमे कहीं महाप्रसाद सेवन करूँ ताहा मूर्तिकार हो किंबा प्रस्तर हो। तो महाप्रसाद सेवन करवा महाप्रसाद ग्रहण करिवार मध्य नीति रे परिवर्तन आसीगलाड़ी जहाँ आमे श्रीमंदिर नहीं बाहर मध्य प्रसाद सेवन करुचे बाहर बसुचे भल मंदरे प्रसाद नौचे कि जदि विधि भाव में आमे देखू श्रीमंदिर रे प्रसाद सेवन करने गोटे निर्दिष्ट स्थान टे करा जाइछि आगे जहाँ को आमे कौन कहले आनंद आनंद बजार जी गोटे निर्दिष्ट स्थान निरूपण करा जाइछि एवं से स्थान रे तमे आसन न पकई बसिके प्रसाद सेवन करिवो। आ पछरे गोटे चमत्कार विज्ञान जे आमे खाद्य ग्रहण करू कौन पे शरीर को सुस्थ रखिया पे एवं आम पेटर भोकर जला को निर्वापित करने आमे साधारण भाव में खाद्य ग्रहण करिथाउ। एमिति कौन अच्छी महाप्रसाद रे बा से स्थान रे जोठी आमे प्रसाद सेवन करने द्वारा आम भितर आनंद अनुभूति हुए खुशी नुहे आनंद जहाँ को आमे कहूचे ब्लिस बा जो आनंद टिके खोजापाई आमे भगवत चेतना रे जाऊ एकाग्रता हो बा विभिन्न प्रकार कार्यक्रम में व्यस्त रहू किए गीत शुणे किए नाट देखे किए को प्रकार गोटे आनंदित हवापाई चेष्टा करे। कि एमिति कौन अच्छी जोठी बसी प्रसाद सेवन करने द्वारा अपना छाए आमे आनंदित होता एठी पुणी आमे पदार्थ विज्ञान को जीवा जे पदार्थ विज्ञान रे जहाँ कहूचे सरफेस टेंशन जे पत्थर एमिति गुण अच्छी जहाँ तार सद्गुण को गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को से गति करई पारे जो विज्ञान को आमे कहले सरफेस टेंशन एवं जो आमे पत्थर आच्छादित स्थान देखुचे सी संस्पर्श करुचे कौटी ना रत्न सिंहासन सहित ताहा संबंधित एवं रत्न सिंहासन जो होची आमर सबुठु आराध्यर स्थान बा सबुठु विशिष्ट स्थान मंदिर एवं सेठी जो वैशिष्टता अच्छी बा जो विशेष गुण अच्छी जितेबाला आमे बसिकी से आनंद बजार प्रसाद सेवन करुचे सेतेबाला आमर लक्ष्य कौटी रोचे ना प्रसाद रे आम अजाणत आमे कौन करुचे ना एकाग्रता बा त्राटक करुचे आमर एकाग्रता रोचे आम पत्र उपरे बा महाप्रसाद उपरे तो आम अजाणत आमे करुचे एकाग्रता एवं से एकाग्रता अवस्था रे जो शक्तिर स्रोत प्रवाह होउची अनेक स्थान रे आमे देखिथिबा जे गोटे गोटे गछ मूले रे जो चांदिन टी करा जाय थाए सेठी बसिले भारी शांति लागे आगे गोटे गोटे जगह रे आमे पहुँची गले बड़ा व्यस्त लगे आमे चाहूँ पलि जावा पाए कहीं ना से स्थानर महत्व एवं से स्थानर महत्व केमिति काम करे ना जो आमे विज्ञान रो जो नियम कहले सरफेस टेंशन तार उपरे यहाँ निर्भर करे। तेणु ठीक से परी जितेबाला आमे आनंद बजार रे बसु
ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ହୁଏ ସ୍ରୋତ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ହୁଏ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଆସନ ପକାଇବୁ ବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ତା ଉପରେ ବସିବୁ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଇଟ୍ସ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ଇନ୍ସୁଲେଟର। ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର କୁପରିବାହୀ ଭାବରେ ଏହା କାମ କରେ। ତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଚଳନ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ, ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପଥର ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ମଝିରେ ଗୋଟେ କୁପରିବାହୀ ଚାଦର ଆମେ ବିଛାଇ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ତ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦଟା କେବଳ ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନର କିନ୍ନର ଯକ୍ଷ ଦେବତା ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଇବା ପାଇଁ? ଯାହା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ତ ସିଏ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗୁଣରେ ଗୁଣୀ ବୋଲି ତାହା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ହେଉ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ରୂପରେ ହେଉ ବା ଶୁଖିଲା ରୂପରେ ହେଉ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନା, ଆମେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ସହିତ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ବା ସେ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚିତ କରି ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସେଇଠି ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଖେଳିଯିବ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି। କାରଣ କୌଣସି ଘରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶାଳା ଦୁଇଟାକୁ ଟପିକି ଆମେ ଯାଉନି। ଯାହା ଘରକୁ ଯିବା ତ ଘରର ଆମେ ଦେଖୁ, ଘରର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଆମେ ରୋଷଘର ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବାମ ପଟେ ରୋଷଶାଳା, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଖାଦ୍ୟଶାଳା ବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାସ୍ତୁର ବିରୋଧାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର। କେବଳ ଯେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏହା ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଦେବାଳୟ, ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର। ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଲୋକମାନେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ଓସ୍ତବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ଏ ରାଜ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଅଜବ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି ପଥର ଦେହରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଲେ ବି ଯାଉଥିବା ଲୋକଟେ ଅଟକିଯାଏ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦିଏ। ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କରି ଆମକୁ ଲାଭ କ'ଣ? ନା ଏକ ସାବର ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି? ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ସୁଧାରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଅଜବ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଶ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ଅଣୁ ଏବଂ ପରମାଣୁକୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି। ଅନେକ ପଥର ଆମେ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଥର ବଛାଯାଏ ନାହିଁ ଗଛ ମୂଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିକି ରଖିବା ପାଇଁ। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥର ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ କେତେବେଳେ ରଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ତାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ଗଛ ମୂଳରେ ପଥର ରହିଛି ତା ପଛରେ କାହାଣୀ ଥିବ ଯେ ଅମକ ଅମକ ଲୋକକୁ ରାତିରେ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ଫଳରେ ସେ ଗଲେ, ସେ ପଥରକୁ ଆଣି ଅମକ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପୂଜା କଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ପୂଜା ପାଇଲେ।
ये भितर ये कहानी शुणिले आम भावु यह गोटे अंधविश्वास, किंतु ये काम कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। से पत्थर भितर थिबा शक्ति आकृष्ट करे गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति को एवं दर्शैवा पाई ता भितर थिबा विशेषत्व को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आम विज्ञान को बा ज्ञान को व्यवहार करूँ, सेठी ज्ञान को व्यवहार न करी शक्ति सीधा सड़क भाव में व्यवहृत हुए पत्थर एवं मनीष भितर। जो पत्थरटी भितर सेतिके आकर्षण अच्छी से पत्थर को जमी आम कहूँ चुंबकटी अनेक धातु पड़ी केवल लुहा को आकर्षण कर। मनीष भितर भी गोटे चुंबकीय शक्ति अच्छी, मैग्नेटिक ऑरा। एवं जो पत्थर कथा आम कहे विशेष भाव में ठाकुर को पूजा करने से पत्थर भितर भी गोटे चुंबकीय ऑरा अच्छी। पुणी आम विज्ञान को जीवा अनेक कहे पत्थर अच्छी तो जीवन नहीं, पुणी विज्ञान परिभाषा करुच्ची, विज्ञान संज्ञा दूची जे कौन पदार्थ नष्ट हुए तार जीवन अच्छी, ये पदार्थ विज्ञान संज्ञा। तो पत्थरटी भी नष्ट होवार समय अच्छी, पत्थर भी नष्ट हुए, तेणु ता भितर भी जीवन अच्छी। जदि जीवन अच्छी तो ता भितर भी चुंबकीय शक्तिर प्रभाव अच्छी। मनीष शरीर भितर चुंबकीय शक्तिर प्रभाव अच्छी। जितेबाला ये चुंबकीय शक्ति उभय उभय को आकर्षित करे से आम को कौन है ना स्वप्नादेश है। कारण से आम विज्ञान को जानूलु किंतु तार सठिक संज्ञा दे पार नु। कहीं ना से विज्ञान लोकाभिमुखी नथिला, किछि निर्दिष्ट व्यक्ति विशेषों भितर सीमित होइकि थिला। तो जेकोसी जगार आम शुणुचु जे से पत्थर जहाँ को स्वप्नादेश देले सी लोक कौन है आम कह सी बड़ धर्मप्राण, सी निष्ठावान, सी पूजा ता भितर सेतिकी स्वच्छता अच्छी। तो जो स्वच्छता रुहे से चुंबकीय बलय मध्य स्वच्छ रुहे एवं चुंबकीय बलय भितर गोटे विशेष शक्ति थाए। से विशेष शक्ति द्वारा आकृष्ट होइकि पत्थर को आम रखू गछ मूल पूजा करने। गछ मूल जो पत्थर रुहे ताहा अंधविश्वास नुहे बा सिंदूर टोपाकर महत्व नुहे, से पत्थर भितर थिबा विशेष गुण ताको अधिकारी करी थाए। से गछ मूल रही देवतार आख्या पाइबा पाई एवं देवता को जमी आम पूजा अर्चना कर पूजा अर्चना पाई। तो गोटे बिना सर्टिफिकेट्रे बा कौन शिक्षा बिना जो व्यक्ति को स्वप्नादेश हुए से मध्य जड़े विज्ञानी सी चिन्ह पारे पत्थर गुण को। यदि आम स्वीकार करवा नहीं ताले आम अस्वीकार करवा आदि शंकराचार्य कथा को मध्य सिटी जितेबले बद्रीनाथंकर कथा आसी। बद्रीनाथ को जितेबले से स्थापन करिसेंती ता पूर्व 100 थर से पानी रे बुड़ मारी 100 थर पत्थर मूर्ति को आनी छाड़ी 100 थर पर जितेबले पुणी आदेश होइछि जे नाई मु एई रूप रे ही पूजा पाइबी, खंडित हेले मध्य मते पूजा कर, एवं से खंडित रूप रे पूजा होइछंती बद्रीनाथ। तो सेठी पत्थर कथा कही का सहित आदि शंकराचार्य सहित जड़े मूर्ख नुहंती, जहाँ को सारा विश्व सम्मान करुच्ची, जहाँ को ज्ञान को आज आमे अकुंठ चित्तरे आमे प्रणाम करुचे। यदि तांको भितर से चेतना आसी किंतु से चेतना को से संज्ञा दे पारि नांती, ता माने नुहे जे विज्ञान नाही। तेणु ठीक से ही न्याय रे आमे गाँव हो निज घरे हो जिते कौन निर्दिष्ट पत्थर को आनी पूजा करूँ से पत्थर भितर थिबा दिव्यत्वर आकर्षण गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति उपर प्रभाव विस्तार करता है एवं आकृष्ट हैला परे स्वप्नादेश हो बा साधनारत समय हो ताको गोटे चेतना आसे और से चेतना रु चयन करा जाए पत्थर को। तेणु चेतना रु जहाँ चयन करा जाए ताहा विज्ञान अंधविश्वास नुहे। किंतु सेठी नैवेद्य समर्पण करिवार अर्थ कौन बोले? सेठी नैवेद्य समर्पण कले लाभ कौन हो? आपण जो ढंग रे बुझांती जे गछ मूले मु नैवेद्य थइबी एतरे लाभ कौन हो? जी केवल मु कहली जे जो सनातन कथा आमे कहूचे आज्ञा, से सनातन गोटे निर्दिष्ट परिधि भितर सीमित नुहे।
आमे खाद्य खाइबा समय रे एबे तो आमे भूली गले आमे चौकी टेबुल ले बसी खाऊचे जितोळे आमर जेजे तांकर बापा माने जितोळे खाद्य ग्रहण करथिले जितोळे चटाण रे बसी खाउथिले एगुडा चंड दउथिले आज्ञा तो निजे तो खाइबे थाली रे चंड पुणी काहाकू देबे जदि भी देवता मानक दिज्व ताले तले देवर आवश्यकता ना। आपन तो कहते जे चंड कथा कहे कहीं निजे खाइला प्रसाद समर्पण करते आउ गोटे कथा मुझे देखी अनेक लोक खाइबा पूर्व निजे चलू भी करती आशा करी ये दुईटा जाकर उत्तर रखिए चंड कहीं पुणी चलू कहीं आमको प्रथम चंड कथा जीवा जे ता पछरे कौन कारण अच्छी आमे जितेबाला खाद्य प्रस्तुत होती खाद्य परसा जाइए आमे बसीचे खाद्य ग्रहण करने से समय आमे चंड दो एवं आमे कौटी बसी खाओ तले बसी बा भूमिगत होकर खाओ से आउ चेयर टेबुल कथा नुहे जितेबाला कथा जितेबाला ये परंपरार कथा आमे श्रेष्ठ प्राणी हिसाब रे केवल जे निज कथा चिंता करूँ ता नुहे इतर प्राणी कथा मध्य आमे चिंता करूँ तो जो चंड दौ कौन सी देवता को आमे थाली रे खाइबू तांको माटी रे दबू यह शोभनीय नुहे तो जो चंडटी आमे दौ से चंड आमे दे थाउ इतर प्राणी मानंक पाई पिंपुड़ी जंदा ई जातीय जो माने भूमिगत से प्राणी मानंक पाई आम खाद्यरू आमे किछि सेमानंक पाई दे थाउ बा सेमानंकर मध्य उपकारिता ए संसार ऊपर अछि यह प्रमाण करने आम चंडर वृद्धि थाए ठीक आम ये कथा आसीलु कौटी ना आम जो ग्राम रे देवी देवी देवता बा गछ मूल जो आम ठाकुर ठाकुराणी की रखुचे से आम नैवेद्य कहीं अर्पण करूँ जमती आम देखू जे साधारण भाव में विभिन्न संप्रदाय आम गला बेलू भेष पोशाक केश ये सब परिवर्तन देखू कौ संप्रदाय जिते आम दीक्षित हो से लंडित मस्तक हो कौ संप्रदाय आम जटाजुट हो कौ संप्रदाय आमको पोशाक त्याग करिया पड़े कौ संप्रदाय विशेष पोशाक ग्रहण करिया पड़े ये सबू पछरे गोटे त्यागर मनोभाव थाए आम कौन त्याग करूँ बा आम त्यागी बोली निजे निजको केमती संबोधित करूँ ठीक सेमती आमे आम ग्राम हो बा आम स्थान हो बा आम गृह हो जिते आम कौन सी वृक्ष मूल गोटे पत्थर को आम स्थापन करूँ बा दियर आख्या देचु से आम दबार अभ्यास प्रथम करूँ बा आम भितर जो अच्छी त्याग मनोभाव से त्याग मनोभाव को जागरण करने जहाँ आम कहले चित्त निवृत्ति बा जोगर बा सामाजिक शास्त्रर सामाजिक नियमर सामाजिक जीवन जहाँ प्रथम अध्याय ता होची चित्त निवृत्ति तो ये चित्त को निवृत्त करने विभिन्न पदार्थठू आम त्यागर प्रक्रिया आरंभ करूँ जो आम नैवेद्य केवल नुहे जहाँ भल मंद आम घरे हुए जहाँ भल मंद आम पिंधु कौन सी भल मंद कार्यक्रम आम प्रथमे जाइकी समर्पित हो कौटी ना आम गाँ मुंडे रखि पत्थर दियों को हो बा घर भितर रखि दियों को आम समर्पण करूँ ये जे आम भितर समर्पण भाव आसवाई आम भितर चित्त निवृत्तिर स्तर आसवाई तेणु नैवेद्य समर्पण ठाकुरों पाई नुहे निज भितर परिवर्तन आनिबाई जो जो क्रिया गुड़िकर आवश्यकता अच्छी से आवश्यकता होची नैवेद्य का अनेक समय आम जो पाठर कथा कहूँ आजिकल जो गोटे हूँ व्यवहारिक ज्ञान गोटे हूँ पढ़ी ज्ञान आज्ञा तेणु सनातन ने जहाँ किसी शिखा जाइए सब व्यवहारिक ज्ञान बा आम करवा परे कौन कौन लाभ पाइबा जहाँ श्वेत प्रभुत्व आमको लाभान्वित कर तो आमको करवा बा क्रियाशील होगापाई विशेष भाव में शिखा जाइए आजिकल आम जिते डाक्तर पाखु जाऊे प्रथमे लोकंकर हो बा डाक्तर हो प्रथम प्रश्न गैस हो कि खाद्य हजम हो कि आम भितर कौन देखा जाउछि जे प्राय जो माने दर्शक अछंती ता भितर 99 भाग लोक कहिबे जे मोर गैस होची पेट गुम हो जाउछि खाइबा हजम होनी
ଉପରୁ ପବନ ଆସୁଛି, ଖାଇବାକୁ ରୁଚି ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା, ଆଇଦର ୱିଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହେଉ ବା ଡିସ୍ପେସିଆ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହେଉ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାରଣରୁ ହୁଏ। ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଉ ବା କୌଣସି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହ ହୁଏ, ଯଦି ବାଟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକିକି ଯାଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅଛି ତା ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ, ତା ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଥଳିକି ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଯିବ କେଉଁଥିରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକି। ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହିଣ୍ଡରାନ୍ସ ଥାଏ ବା ବ୍ଲକେଜ୍ ଥାଏ ବା ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଅଟକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କାହିଁକି ଅଟକେ ନା କେତେବେଳେ ପବନ ରହିଯାଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ମ୍ୟୁକସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ସିଏ ଅଟକିକି ଯାଏ। ତ ଆମେ ଚଳୁ କାହା ପାଇଁ କରୁଛେ, ବହୁତ ସମୟରେ କହୁଛେ ଆମେ ଚଳୁ କଲାବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛେ, ତାପରେ ଚଳୁରେ ପାଣି ପିଉଛେ। ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ତାପରେ ସେ ପାଣି ପିଇବାର ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ଯେତିକି ଆମର ପାପୁଲିରେ ଧରିବ ସେତିକି ଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାନ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପବନ ଥାଏ ବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ନଳୀକି ସଫା କରିବ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଡିସ୍ପେସିଆ ହେଉଛି, ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆମେ ଚଳୁ କରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚଳୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମକୁ କାମ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଚଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ସଫା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍। ସେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ଶରୀର ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ସେଲ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି ନା ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କାହାର ପେଲଭିକ୍ ବୋନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପେଲଭିକ୍ ମସଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଟ୍ସ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଆୱାର ବଡି। ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଏ ଯେଉଁ ପାପୁଲି ଅଛି, ପାପୁଲି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳକୁ ହାତରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାନ କରୁ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ଚଣ୍ଡ କାହିଁକି ଚଳୁ, ଆ ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶଙ୍କା ଏବଂ ସଂଶୟର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।